Znate namaknuti očice, isplesti pravu i završiti pletivo? Onda znate sve što vam je potrebno za isplesti ovu kapu grijač vrata. Ja sam Adriana i ispletimo zajedno vaš prvi projekt. Za ovaj projekt će vam trebati klupko od 100 g deblje pređe, igla tupog vrha široke ušice za prišivanje, škare i jedan par debelih igala. Ja sam ovdje odabrala drops drvene igle od breze debljine 8 mm i eto 8 mm i klupko vune Andes u boji 3620, to je božićno crvena. Vuna vam najčešće bude opremljena sa deklaracijom na kojoj pišu informacije tipa preporučene debljine igala. Za ovu pređu je preporučena debljina igala od 9 mm. Ja sam uzela nešto malo tanje i vi možete koristiti bilo koju pređu koja u 100 g ima otprilike 90 metara, što će vam osigurati da bude približno iste debljine kao i moja. Za početak ćemo tehnikom namicanja dugim repićem namaknuti 28 očica, a kako očekujemo da nam širina tog našeg grijača bude oko 25 cm, pa ćemo odmjeriti 75 cm do metar dugog repića da bi imali dovoljno za namicanje, a i kasnije možda za spajanje. Omotamo kažiprst i namičemo dugim repićem 28 očica. Očica. Ako ste početnik, pazite da ne pretegnete, da ne napravite prečvrsto namaknuti red, što će vam kasnije otežati pletenje prvoga reda. Plećemo bodom podvezice, a to je kada pletemo svaki red samo prave očice, nazivamo bodom podvezice. Bodom podvezice ćemo plesti idućih 80 redova. Prvu očicu skinemo neopletenu i pletemo pravim očicama sljedećih 80 redova da bi dobili otprilike 50 cm dugački komad. Evo ga, ovo sad pletem već 80. red našeg pletiva. Neće vam trebati više od 2 do 3 sata, pa čak i ako ste početnik, da dođete do ove faze projekta. I kad ga završite, dakle eto ovo je kraj 80. reda, ne bi bilo loše još jednom provjeriti koliko smo redova ispleli da budete sigurni da li je to u redu. Kod ovog pletiva, znači kod boda podvezice, svako ovo rebro vam je svaki drugi red. Naime, ovdje je između skriven još jedan red, pa okrenite pletivo s ove strane gdje je donji rub kao bublice i slobodno brojte rebra po 2. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 22, 4, 6, 8, 32, 4, 6, 8, 42, 4, 6, 8, 52, 4, 6, 8, 62, 4, 6, 8, 70, 2, 4, 6, 8 i tu nam je na igli 80. red. Ja sam planirala da će ovo pletivo biti za glavu, znači 50 do 52 cm obima, odnosno da će blago rastegnuto biti dugačko 50 cm. To provjerite, naravno blago se rastegne cijelo pletivo i
provjerite da vam je dovoljno široko za glavu. Kod ovog načina izrade kape je skroz zgodno to što vi možete probati na glavi da li je obim dovoljan ili ćete trebati dodati još malo. S obzirom da je veličina 3 očice otprilike, odnosno 3 reda su vam otprilike 2 cm, to će vam biti dovoljno da za svaku veličinu kape povećate broj redova za po 3 reda, što znači da za obim glave otprilike 56 cm će biti dovoljno da dodate još 6 redova. Naime, kad kapu nosite, onda se ona blago rastegne na vašoj glavi, da vam čvrsto stoji, odnosno da blago obujmi glavu, a ne da vam pleše. Tako da budete onda sigurni da ne bude prevelika kapa. Sada ću završiti rub pletiva. Završavat ću tehnikom završavanja krivom očicom da mi ostane malo elastičniji rub. To znači da ću plesti 2 skupa krivo i vratiti nazad. Eto nas na kraju završavanja. Zadnje 2 pletemo skupa i još jednom očicu prebacimo na lijevu iglu i spletemo je još jedanputa. Sada ćemo si odrezati dovoljno dugačku nit jer te niti nam mogu služiti za spajanje i izvući ćemo do kraja nit van da nam je gornji rub sada učvršćen. Imamo lijepi elastični rub sa gornje strane. Isto tako imamo i lijepi elastični rub na početku. Ja sam si ovdje malo zapetljala ovu nit zato da mi ne smeta ispod rada. I sada ću koristiti jednu od te 2 niti, čak evo pogledat ću koja mi je duža, čini mi se da je ova od završavanja nešto malo duža, i koristiti je za spajanje. Tu vam sad treba ova naša igla sa tupim vrhom i širokom ušicom da provučemo nit lakše provučemo ovu debelu nit kroz tu ušicu i prišivat ćemo početak i kraj. Ja to volim raditi s prednje strane zato da vidim što će mi se dogoditi. Međutim, možete to raditi kako želite, a u jednom od sljedećih videa bavit ćemo se samo spajanjima. Prvu očicu ćemo povezati sa početka i sa kraja 2 puta, zato da dobijemo malo čvršći rub ovdje, da nam se ne bi kasnije rastvorio. I sada vam je jako važno prvu očicu spojiti sa prvom očicom, drugu očicu sa drugom očicom i tako redom, da vam se kasnije ne bi u samom korištenju predmeta dogodila nekakva ovako falda ili nešto slično. I dobro je kada spajate da spajate na ujednačen način. Znači čak i nije važno da li se tu koristite nekakvim određenim bodom i da li je to sad nešto ukrasno ili nije. Važno je da to što radite ujednačeno. Nakon svakih nekoliko bodova raširite malo ovaj vaš rad da si samo pletivo uzme dovoljno niti da vam se kasnije ne bi tu stezalo i zatezalo vam kapu. Nastavimo to tako do kraja reda. Eto, ja sad tu pokušavam paziti i pratiti da je to očica po očica.
čak ih uvijek i probadam na isti način da dobije isti ujednačeni izgled. Nema velike mudrosti niti tajne, nego to što radite ponavljajte uvijek na isti način i time ćete pridonijeti da to ljepše izgleda. Evo, vrlo je elastičan kraj bio, tako da je lijepo rastegnut. Kada sam došla do kraja završavanja, još ću jednom malo razvući da se rastegne koliko treba. I ovdje vam sada kod prišivanja pletiva ne možete priču završiti sa onim uobičajenim čvorićem na kojeg smo navikli kod prišivanja tkanine, nego je potrebno napraviti, odnosno vezati se za samo pletivo. Ja ću se, vidite tu gdje izlazi ova nit van, ovdje ću se vratiti iglom nazad, ali ne do kraja, da mi ostane omča, i iglu ću provući kroz tu omču da se tu stvori jedan ovakav čvor koji je vezan uz samo pletivo. Sada ću okrenuti kapu na krivu stranu i uvući ovu nit koja mi je već na samoj igli kroz očice ili kroz, evo ovako, kroz šav se može najnormalnije uvući da vam se sakrije i da ne bude sam kraj niti uz ovaj čvor. Tu ćemo odrezati ovu nit i uzeti ovu drugu nit s početka priče i nju isto tako uvući u sam šav da je odmaknemo od ruba. Ovdje bi bilo jako nezgodno sad odrezati nit i onda vam se ta nit kasnije sva iscufa i razlicna i onda vam ružno izgleda. To ako se dogodi negdje unutar same kape, neće biti toliko uočljivo i vidljivo, odnosno lakše nam je to tako sakriti. I to vam najčešće u uputama, u časopisima ili u knjigama piše: odrežite dovoljnu dužinu niti, uvucite i odrežite. Sad kad smo spojili početak i kraj i uvukli niti, možemo vratiti kapu na pravu stranu i pogledati malo donji rub. Ja bi ovdje savjetovala, pogotovo ako ste početnik, da si pogledate koja vam je strana, odnosno koji rub vam se čini ljepši. Meni se evo čini ovaj ljepši, pa ću ga ostaviti kao donji rub kape, onaj koji će se vidjeti na čelu, a ovaj rub kape ću odabrati kao gornji rub kape. Sada ćete uzeti jednu nit koja bi trebala biti barem jedno 70-80 cm široka, znači šira nego što je rašireni ovaj vaš komad, tako da kad ga budete stavljali kao grijač vrata da vas ne bi stezao. Evo, možemo i izmjeriti. Ova moja nit ima čak 90 cm. Može vam biti više, uvijek ćete to lakše skratiti. Opet ćemo uzeti našu tupu iglu sa velikom ušicom i provući ćemo ovu nit kroz taj odabrani gornji rub. Kako god da odaberete, niste loše odabrali. Možete na izmjence provlačiti iglu jedno rebro unutra, jedno rebro van. Ovdje ja preporučam da se držite nekakvog ujednačenog razmaka i da uvijek nekako birate ovu
istu vertikalu po kojoj provlačite nit, da vam ne ode kasnije ta nit predaleko dolje prema donjem rubu i da vam ima dovoljno mesa ovdje gore do samog vrha. Kada provučete skroz okolo naokolo ovu nit, ona bi se kasnije u korištenju mogla izvući kroz ove rupice, jer kao što sam rekla, pletivo je prilično rupičasto, da tako kažem, odnosno njegova je tekstura rijetka i moglo bi se dogoditi da vam te niti u korištenju pobjegnu kroz sam rub, pa ćemo mi to spriječiti na taj način da na sam kraj ove niti privežemo neki ukras, bilo da se radi o resici, neka krupnija perla ili kao što sam ja ovdje pripremila 2 cofleka ili pompona, kako vi to već nazivate. O pomponima ćemo u nekom od videa koji slijede. Ja ću svezati ovaj pompon sa krajem niti s jedne strane i isto tako sa krajem niti sa druge strane. Taman će mi biti onaj višak niti dobar da u svakom slučaju možete odrezati malo ovog viška i kod jednog i kod drugog cofleka. I tu je naš projekt u stvari gotov. U ovom obliku se može koristiti kao grijač vrata, a ako ovu nit stegnete i svežete čvrsto, ovdje imate kapu koja odmah ima i cofleke na vrhu. Ovo je vaš prvi projekt, kapa i ujedno grijač vrata. Linkove za uputu, materijale i pribor pronađite u opisu ispod videa. Pratite me i dalje, pretplatite se na moj kanal ako već niste, pletite i uživajte!